नमस्कार आजिर वीडियो रे मु आपण मानकु देखेबी जदि आपण माने बार्थ सर्टिफिकेट किंबा डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन रे आवेदन करथिले किंतु कोनोसी भूल कारण रो आवेदन करबा टाइम रे तो सेति पय जदि आपनकर रिटर्न आसी एछि एप्लीकेशन टी तो ताकू आपण माने केमिति ठीक करिवे आजिर वीडियो रे मु आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेबी। तो चलंतु वीडियो को डेर न करी वीडियो को स्टार्ट करिवा। तो सर्वप्रथम आपण मानकु बार्थ एंड डेथ रो ऑफिशियल वेबसाइट टी को ओपन करिया पय पड़िबो। यार लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे देबी। आपण माने सेटु क्लिक करके एई वेबसाइट को आसी जिवे। तापर आपण मानकु देखि पारथुबे तळे अछि चेक एप्लीकेशन स्टेटस और डाउनलोड सर्टिफिकेट अछि। तो या पर क्लिक करके आपण मानकु बात किबा डेथ आपण जो एप्लीकेशन अप्लाई करछन्ती बात पय किबा डेथ पय जोटा आपण माने अप्लाई करछन्ती तो सेटा आपण मानकु सिलेक्ट करिया पय पड़िबो। जदि बात सर्टिफिकेट अप्लाई करथिले तो बात रे सिलेक्ट करिवे आ जदि आपण डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करथिले तो डेथ रे आपण माने सिलेक्ट करने जिवे। सिलेक्ट करने सारला परे तापर अछि बाद एप्लीकेशन स्टेटस डाउनलोड सर्टिफिकेट तार फॉर्म टी आसी जिवो। तो से फॉर्म टी रे आपण माने डिटेल्स फिल अप करिया पय पड़िबो। तो सर्वप्रथम आपण मानकु बेसिक डिटेल्स देबा पय पड़िबो। तोडी आपण माने प्रथमे आपनकर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने जिवे। तोडी प्रथमे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने जिवे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने सारला परे तापर अछि आपण मानकु रजिस्ट्रेशन यूनिट आपण मानकु सिलेक्ट करिया पय पड़िबो। तो रजिस्ट्रेशन यूनिट अछि जोटा आपण माने जो मेडिकल रे आपनकर बात डेथ किंबा डेथ जदि रजिस्ट्रेशन होइछि से मेडिकल रो नेम टी आपण मानकु देबा पय पड़िबो। तापर आपण मानकु देख पारथु डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ एठी जेहेतु हमर बर्थ सर्टिफिकेट रो स्टेटस चेक करा होछि तो सेति पय एठी डेट ऑफ बर्थ आछि। जदि आपण माने डेथ सर्टिफिकेट जदि अप्लाई करथिले तो एठी डेट ऑफ डेथ आस्तांदा। तो एठी डेट ऑफ बर्थ टी मु दे दोछि। डेट ऑफ बर्थ दे सारला परे तापर देख पारथु एठी एप्लीकेशन नंबर आपण माने एप्लीकेशन नंबर देखि सर्च करि परिबे नचेत रजिस्ट्रेशन नंबर देखि सर्च करिबे नचेत होछि रजिस्टर मोबाइल नंबर किंबा रिक्वेस्ट नंबर देखि आपण माने सर्च करि परिबे। तो एठी मु रजिस्ट्रेशन सॉरी एप्लीकेशन नंबर टी देखि सर्च करने जाउछि जेहेतु हमरा अप्लाई हि साछि। तो जति मे हम पाखरे एप्लीकेशन नंबर टी अछि तो एठी एप्लीकेशन नंबर देखि मु सर्च करने जाउछि। तो एठी सर्च बटन रे सर्च करने जिवे। सर्च करला परे देख पारे तळकु स्क्रॉल करले एठी आपनकर डिटेल्स आसी जिवो। तो डिटेल्स आसी गला परे व्यू रे क्लिक करने जिवे। व्यू रे क्लिक करने गला परे एठी आपण मानकु 10 डिजिट मोबाइल नंबर देबा पय पड़िबो। तो जो मोबाइल नंबर टी आपण माने रजिस्ट्रेशन बा आपण माने अप्लाई करला टाइम रे जो मोबाइल नंबर टी देथिले से मोबाइल नंबर टी को एठी आपण मानकु देबा पय पड़िबो। तो एठी आपण माने सेही मोबाइल नंबर टी दे देबे। मोबाइल नंबर टी दे सारला परे सेंड ओटीपी रे क्लिक करिया पय पड़िबो। सेंड ओटीपी रे जतोळ आपण माने क्लिक करिवे तो जो मोबाइल नंबर टी देथिबे से मोबाइल नंबर को ओटीपी जिवो आ से ओटीपी टी को आपण मानकु एठी फिल अप करिया पय पड़िबो। तो देखा दरे ओटीपी अछि तो एठी ओटीपी टी आपण मानकु फिल अप करिया पय पड़िबो। तो एठी मु ओटीपी टी फिल अप कर नै जाउछि तापर आपण मानकु देखौछि। ओटीपी टी फिल अप करने सारला परे तापर आपण मानकु सबमिट रे क्लिक करिया पय पड़िबो। तो सबमिट रे जतोळ आपण माने क्लिक करिवे तो एठी देखि पारथे पुणी थरे आपनकर एप्लीकेशन फॉर्म टी आसी जिवो। जतोळ आपण माने नुआ अप्लाई करला टाइम रे जेंति एप्लीकेशन फॉर्म टी आसे तो सेही परि आपनकर एप्लीकेशन फॉर्म टी आसी जिवो। फॉर्म टी आसी गला परे एठी जदि आपनकर जे कोनोसी आपनकर रीजन पय आपनकर एप्लीकेशन टी रिटर्न हेछि तो सेही रीजन टी को आपण मानकु ठीक करिया पय पड़िबो। धन्यवाद आपनकर जदि डॉक्यूमेंट पय जदि रिजेक्ट हेछि बा रिटर्न हेछि तो आपण मानकु डॉक्यूमेंट सटीक डॉक्यूमेंट देबा पय पड़िबो। कोनोसी कारण जदि आपण माने भूल डॉक्यूमेंट अपलोड कर दैछन्ती तो आपण मानकु ठीक डॉक्यूमेंट टी अपलोड करिया पय पड़िबो। से पुराना डॉक्यूमेंट को डिलीट करके आपण माने नुआ डॉक्यूमेंट आतरे पुणी जोटा ठीक डॉक्यूमेंट टी थिबो सेही डॉक्यूमेंट टी को आपण मानकु अपलोड करिया पय पड़िबो। तो एठी हमरो सेम डॉक्यूमेंट पय एटा हमरो रिटर्न आछि तो मते एठी डॉक्यूमेंट अपलोड करिया पय पड़िबो। तो चलो देखौछि मु आपण माने केमिति पुराना डॉक्यूमेंट को डिलीट करके आपण माने नुआ डॉक्यूमेंट अपलोड करिवे। तो आपण मानकु तळकु स्क्रॉल करिया पय पड़िबो। तो एठी मु तळकु स्क्रॉल कर नै जाउछि। तळकु स्क्रॉल करला परे देखि पाथुवा डॉक्यूमेंट अटैच अछि। तो डॉक्यूमेंट अटैच रे एठी आपण माने पुराना डॉक्यूमेंट जहा भी डिटेल आपण माने देथिले से डॉक्यूमेंट गुडा एठी शो हे जिवो। तो जो डॉक्यूमेंट टी आपनकर भूल अछि तो से डॉक्यूमेंट टी प्रथमे आपनकर डिलीट करिया पय पड़िबो। तो डिलीट करिया पय हेले देखि पारथुबे गोटे डिलीट बटन अछि। तो से डिलीट बटन रे क्लिक करके आपण मानकु डिलीट करिया पय पड़िबो। तो एठी मु प्रथमे डॉक्यूमेंट टी को डिलीट करनी होछि। देखि पारथुबे मोर डॉक्यूमेंट डिलीट हे जाइछि। डिलीट हे गला परे तो एठी आपण मानकु डॉक्यूमेंट कैटेगरी एठी आपण मानकु सिलेक्ट करिया पय पड़िबो। तो एठी आपण माने आईडी एड्रेस प्रूफ एप्लीकेंट एठी आपण माने सिलेक्ट कर नै जेबे। तापर होछि एप्लीकेंट जे अछंती तो तांकर आईडी प्रूफ आउ तांकर होछि एड्रेस प्रूफ जोटा हमर तापर तळे देखि पाते डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ कैटेगरी अछि। तो सेठी आधार कार्ड एठी आपण माने सिलेक्ट कर नै जेबे। सिलेक्ट करने सारला परे आपण मानकु आधार कार्ड फादर आउ मदर कर अपलोड करिया पय पड़िबो। तो एठी मु अपलोड कर नै जाउछि।
ତ ଏଠି ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ କରିନେଇଛି। ଯାହାର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିନେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଅଦର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରୀରେ। ତାପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୁରୁଣା ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିକି ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିକୁ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ପେପର୍ ଥାଏ, ତ ଡିସଚାର୍ଜ ପେପର୍ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସେଠି ଅପସନ୍ ଅଛି ଡିସଚାର୍ଜ ପେପର୍। ତ ଡିସଚାର୍ଜ ପେପର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରି ନେଇଯିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରି ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ସେଟା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିକିରି ଅପଲୋଡ଼ କରାହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡିସଚାର୍ଜ ପେପର୍ ଅଛି ତ ସେଠି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡିସଚାର୍ଜ ପେପର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଡିସଚାର୍ଜ ପେପର୍ଟି ଅପଲୋଡ଼ କରି ନେଇଯିବେ। ତ ଏଠି ଆମର ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଥିଲା ସେଟାକୁ ନୂଆ ପୁଣି ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଉଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ରିଟର୍ନ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ରିଟର୍ନ ହେଇଥିଲା ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବ। ଦେଖିବେ ରିଟର୍ନ ଡେଟ୍ ଅଛି, ରିଟର୍ନ ବାଇ, ତାପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଫିସର ରିଟର୍ନ କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ନାମଟି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ରିଟର୍ନ ରିଜନ୍, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟି ରିଟର୍ନ ହେଇଥିଲା ତାର ରିଜନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା କଥା ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ରିମାର୍କ ଅଛି, ରିମାର୍କ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ରିସବମିଟ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏରର ଆସିବ, ରିମାର୍କ ଆଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଆସିବ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ରିମାର୍କ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ରିମାର୍କ ଗୋଟେ କିଛି ବି ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ରିମାର୍କ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ରିମାର୍କ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ରିସବମିଟ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଇଯାଉଛି। ତ ରିସବମିଟ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆସିଯିବ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଗଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ରିସବମିଟ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରିସବମିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟି ପୁଣି ଥରେ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ନ କରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ଆପ୍ଲିକେସନଟି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ ହେଉଛି ଆସିଗଲା କନଫର୍ମେସନରେ ଆସିବ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିସବମିଟ୍ ଟୁ ଯେଉଁ ଅଫିସରଙ୍କ ନାମ ଆସିବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଲିକ୍ କନଫର୍ମ ଟୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଅଛି। ତ କନଫର୍ମ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନଟି ରିସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ କେମିତି, ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାର୍ଥ ଆପ୍ଲିକେସନ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ପୁଣି ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଏଥର ଆସିକିରି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସଟି ଚେକ୍ କରିବେ। ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ତାପରେ ହେଉଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଯାହା ଯେଉଁଟା ଦେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ ରିଟର୍ନ ହେଇଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କେମିତି ରିସବମିଟ୍ କରିବେ, କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ।